na današnju temu. Prvo sam razmišljao da kažem svima vama da doći i ulagati u brak je jedna dobra stvar i čestitam vam svima što ste odvojili vreme i došli da uložite u svoj brak, da radeći na njemu. I da to neće biti uzaludno. Skoro sam gledao jedan klip, malo je komičan ako ste gledali, to je jedan čovjek koji je otišao na sajam rakije, Šljivovica. To je sad relativno novi klip. I došla ga je žena, pitala je odakle ste, on je rekao tu, ona je pogrešila, iz kog mesta, ona je iz neke Medveđe, koja ona nije mislila da jeste i tako dalje. Na kraju ga pitala, pa dobro, došli ste ovdje na ovaj sajam, sigurno ste dobro prošli. Kaže on, ma nisam dobro prošao, prevario sam se. Došao sam ovdje, prevario sam se. Mislio sam da ću dobiti nešto, ali na kraju nisam dobio ništa, potrošio sam samo pare. I ja mislim da ste došli ovdje, da se niste prevarili i da ste uradili dobru stvar i da ćete uložiti dobru stvar. Dobra stvar je ulagati u vaš brak, dobre stvari, zato što je brak na neki način kao jedan nešto u čega treba ulagati. Tako da svako vreme koje uložimo u brak, mi verujemo da je dobro vreme i da će biti na korist. S druge strane, tema u dobru ili zlu. Onaj zavet bračni kada se polaže, na neki način se kaže u dobru ili zlu, ulazi se u savez muškarca i žene da će jednom rečju uvek brak trajati. I svaki brak ima i dobre i loše periode, verujem da ćemo danas možda čuti malo više na tu temu. Ja sam pomislio na Stari Zavet i Boga koji govori svom narodu, izraelskom narodu, u jednom momentu u knjizi Ponovljenog zakona i kaže mu ovako, kaže, ja ću prepričati, vodio sam te kroz pustinju, kroz teške periode. Bilo je momenta kada je falilo, kada nije bilo dovoljno, kada je bilo teško, kada je izgledalo jao kako ćemo proći kroz ovaj period. Prošao si kroz taj period. I onda kaže, sada te vodim u jednu drugu zemlju, izraelski narode, ta zemlja je blagoslovljena zemlja. Zemlja u kojoj preliva, u kojoj ima svega, ima previše. I onda kaže, kad odeš u tu zemlju, nemoj da zaboraviš u tom blagostanju, u tom blagoslovu, u tom izobilju, nemoj da zaboraviš mene, ili ti nemoj da zaboraviš savez sa mnom. Ja sam razmišljao tu sliku izraelskog naroda i Boga kao sliku braka, čoveka, muškarca i žene. I u dobru i u zlu postoje iskušenja kroz koje brak mora da prođe da bi opstao. U dobrim momentima takođe je nekada moguće otići u neku pogrešnu stranu i zaboraviti na savez, zaboraviti na brak koji smo se obavezali, ali isto tako i u teškim momentima, kada brak prolazi kroz teške periode i kada je na neki način, da kažemo tako, zlo, nemanja, momenti koji su u životu teški, zahteva ostati u savezu. I ja verujem da svi mi koji smo u braku imamo periode i dobra i zla koje smo prošli i mnogo ih je još ispred nas. Verujemo također da će večeras naši gosti podeliti više nešto o njihovom iskustvu i pomoći nam svima da naučimo nešto dobro i novo za našu budućnost i da iskoristimo to za naš brak. Ja bih još jedan aplauz za vaše goste i prepustimo. Is it okay if we stand? Yes, of course. Okay. I move a lot, so it's easier if I stand. Za njih je lakše da stoje. Pa ću se ja prilagoditi njima. Na moju žalost. Exercise class. Čas vežbe. No. So, we all know that God can use the difficult things in our life for good. Mi svi znamo da Bog može da iskoristi teške trenutke u našem životu za naše dobro. Just like Joseph told his brothers, what you intended for evil, God has used for good. Kao što je Josip, ako se sećate u Bibliji, rekao svojim braćama, ono što ste vi hteli za zlo, Bog je iskoristio meni za dobro. So what we want to talk about tonight Tako da ono što mi želimo da pričamo večeras is a way to make the difficult conversations
less difficult. Jeste način kako ćemo mi teške razgovore da učinimo manje teške. Yeah, and thanks for having us, by the way. Usput, hvala vam što ste nas primili, što nas imate. It is great to be here. I lepo je biti ovde. I want to ask you a question. Želim da vas pitam pitanje, But before I do that, ali pre nego što to uradim, I want you all to relax a little bit, okay? želim sve vas da se malo opustite. Yeah. Take a drink. My goal tonight is for us to have fun as we do this. Moj cilj danas je da imamo dobru zabavu ovde, koliko god je to moguće, zato se opustite, popite But nešto. that's going to require your participation as well. Ali to zahteva i vaše učešće na neki način. Okay, so I have a question for you. Tako da imam pitanje za vas. This is such a risk. Do you guys know what a war crime is? Can you repeat? A war crime. No. You don't know Da what that li vi is? znate šta je Ratni zločin. ratni zločin? Aha. Have you heard that term? Da li ste čuli za taj izraz? I have a ratni smile on zločin? my face because I know it's a little ironic to ask the question. Malo ironično što to postavljam pitanje, znam da znate. But, yeah, can somebody give me a definition of a Da li bi hteo neko da kaže neku svoju ličnu definiciju ratnog zločina? See, I knew that's where we were going. U jednoj reči sve rekao. Okay, I know you're kind of scratching your head. Where is he going? Here's a definition I got off the internet. Evo, neka definicija sa interneta što je skinuo. A war crime is an act carried out in war Znači, ratni zločin je akt koji je proizašao iz rata, that violates accepted international rules of war. koji narušava, Međunarodne principe i zakone ratovanja. hvala lepo, čuli ste, Yeah, sorry. no problem, They won't all be like this, just so we get it. I have good helper. So did you notice it says accepted international rules of war? Znači, akcent je na prihvatanje međunacionalnih pravila u ratu. Okay? U svetu, pardon. And I think every military in the world has something called rules of engagement. I svaka vojska u svetu ima takozvano pravilo upotrebe. Which are internal rules among military forces that define the circumstances and degree. Sorry, Matt. Let me read it and then you can summarize, okay? Okay. So, in which the use of force or actions can be provocative. So it's the rules of when you can fight and how to do it. Znači, svaka vojska ima neku svoja unutrašnja pravila kako mogu da funkcionišu na koji način u ratu. So the rules of engagement are designed Tako da ta pravila, znači, su tako dizajnirana and followed i praćena to hurt your enemy, da povrede neprijatelja. okay? And to do it in a fair way, I da to urade na weirdly. koliko god je moguće pravičan način. So tonight, Tako da večeras, my hope is that we will walk out of here moja nada je da ćemo mi izaći odavde with a different understanding of how we can have our own rules of engagement when we want to kill each other. sa drugačijim shvatanjem kako mi možemo da napravimo neki naš zajednički dogovor oko ubijanja jednog drugog. Tako je. Odlično. Yeah. So I'd like to just pray to start and then we'll go. Tako da bih ja volio da započnem ovo sa molitvom. So yeah, pray. God, thank you for this evening. Gospode, hvala ti za ovu večer. This is actually meaningless if you don't speak to us tonight.
Ovo je beznačajno ako ti sad nama ne budeš govorio. So we invite your presence here tonight. We invite your instruction tonight. Tako da mi pozivamo tvoje prisustvo, pozivamo tvoje instrukcije za večeras. And we thank you for your love for us and your heart for us to live in community together. I zahvaljujemo ti za tvoju ljubav, za tvoje srce, da bi mogli da živimo u zajedništvu. Amen. Amen. So we're going to share 4 basic rules of engagement. Mi bi podelili 4 osnovna pravila međusobnog odnosa u braku. Okay, I'll introduce and then Jody will talk. Ja ću to predstaviti, a poslije će Jody to da pojasni. So, first of all, Prvo, conflict is normal. znači, konflikt je sasvim normalna stvar, to ste razumeli. We smile, he said amen, but how much of our life do we avoid conflict and run from conflict, right? Ali koliko od nas se trudi da izbegne konflikte na ovaj ili onaj način? If we're not experiencing conflict with those that are close to us, Ako mi ne iskusimo konflikte između nas samih, I'm going to suggest that we're in denial or we're holding our true self back from the one we love. to znači da mi onda poričemo ili se držimo podalje od one osobe koju volimo. We're unique people. Mi smo jedinstveni ljudi. Some more unique than others. Neki su jedinstveniji, a neki su manje jedinstveni. And just the fact that men and women are pretty different. Ali činjenica je da muškarac i žena su zaista u suštini skroz različiti. So we really should expect there will be times when we're in conflict. Tako da se može očekivati da će biti prilika kada ćemo biti u konfliktu. But just as conflict is normal, Ali kao što je konflikt normalna stvar, we were created for relationship. mi smo isto tako i stvoreni za odnose. We were created primarily for relationship with God. Mi smo prvenstveno stvoreni za odnos sa Bogom. But we were also created for relationship with one another. Ali isto tako smo stvoreni za odnose sa jedni sa drugima između sebe. So those differences that drive us crazy Tako da te razlike koje nas izluđuju are also a gift to us. isto su s druge strane i dar nama. Let me say it loud for the people in the back. The differences that drive us crazy Ponavljam, razlike koje nas izluđuju are a gift to us. su takođe i dar nama. We have to work with one another. Mi moramo da radimo jedni s drugima. And we have to be in relationship with one another. I mi isto tako moramo da imamo odnose jedni sa drugima. The body of Christ needs all the gifts. A telo Hristovo traži sve darove. Without the differences, we only show a small piece of God's kingdom. Bez tih naših razlika mi bi pokazali jako mali deo Božjeg kraljevstva. Do you know what a prism is? A crystal, like glass prism? Prizma. Okay. Znate šta je prizma, znači, zamislite. Light enters the prism Znači, kada svetlo obasjava prizmu, and comes out all different colors. dolazi do prelamanja svetlosti, pošto je svetlost više frekvencija, imamo na izlazu različite boje, one dugine boje, znate. If we were all red, Da smo svi crveni, recimo, how would the world know about orange or yellow or green?
kako bi svet poznavao šta je narandžasto, šta je žuto, šta je zeleno. So, Tako da, there are healthy ways to engage in conflict. postoje zdravi načini kako da se upustimo u konflikte. And there are unhealthy ways to Isto engage in tako, postoje conflict. i nezdravi načini kako da se upustimo u konflikt. We were created in God's image, Mi smo, kao što znate, stvoreni po Božijem liku and we have an enemy who wants to destroy us. i isto tako znate da imamo neprijatelja koji želi da nas uništi. And he wants to destroy our marriages. Isto tako želi da uništi naše brakove And he wants to destroy our families. i da uništi naše porodice. So tonight, we want to teach you how to disagree in ways that are in line with God's design. I mi večeras želimo da vas naučimo kako da se ne složite sa neprijateljem u cilju toga da budete po Božjoj volji. Kako da se ne slažemo jedni sa drugima, ali na pobožan način. Aha, čuli ste. Whatever they said is exactly right. Da, šta god da smo rekli, sve je tačno, i moje i njegovo. So there are 4 basic rules that we will talk about tonight. There are more, but we're just going to talk about Znači, postoje više od 4, mi ćemo se akcentirati na 4 osnovna pravila vezano za ovo što sam rekla. The first one is keep the environment safe. Prva stvar je da se držiš toga da okruženje bude sigurno. So, one way to keep the environment safe is to not threaten one another. Znači, to možeš postići tako što nećeš prijetiti jedno drugom, nećete prijetiti jedno drugom. So, don't threaten to divorce your Znači, husband or your nemojte wife. prijetiti vašem supružniku sa razvodom, na primjer. Don't make the disagreement personal. Nemojte da uzimate tu vašu trenutnu neslogu kao neko što je jako lično. For example, Na primjer, if my husband doesn't put food away in the refrigerator, na primjer, ako moj muž ne vrati hranu nazad u frižider, Ovo je priča samo priča. not based on reality That's right. today at all. ali ne važi u realnosti danas totalno. Izvolite. If I'm angry or frustrated about that, Ako sam ja besna i frustrirana zbog toga, I don't call him names and say, "You're so careless. You're so rude." You're a pig. ja neću koristiti etiketiranje i reći ti si tako beskoristan, ti si tako odvratan ili ti si svinja i tako dalje. Znate već. 3 tačke. It's not about him. Nije reč o njemu, It's about the food. reč je o hrani. So I can say, "I hope you liked the meat. Because now I have to throw the rest away because it didn't get put in the refrigerator. I did like the meat. Please put the food away when you're done." Znači, ja mogu da kažem i ovako. Ja pretpostavljam da ti uopšte ne voliš ovo meso, pošto se ovo meso pokvarilo stojeći na sobnoj temperaturi i ja sad to moram da bacim. A onda on kaže, ne, ja volim meso. Ona kaže, molim te, sljedeći put stavi hranu u frižider. Don't say you. You never put away the food. You always leave it on the counter. Nemojte nikada koristiti stalno tu reč ti. Ti nikada ne stavljaš hranu u frižider, ti je stalno ostavljaš na polju i tako. Talk about I. Govorite sa ja.
I feel frustrated. Ja se osjećam frustrirano. I cooked all this food, Ja sam kuvala svu ovu hranu and now it's wasted. i sada je to za bacanje. Put it away. Bez reči. Another way to keep the environment safe Drugi način da sačuvate okruženje bezbednim is show your spouse honor by not talking about your problems with other people. jeste da pokažete poštovanje vašem supružniku tako što nećete pričati drugim ljudima. I'm not talking about counseling or talking to your pastor. Of course you would talk about your marriage then. Ne mislim, kada kažem da nećete pričati drugim ljudima, nisam mislila da ne bude savjetovanje ili razgovor sa pastorom na temu toga ako je to neki tekući problem, nego na druge ljude. I'm saying don't tell your kum or your mom Nemoj govoriti kumu, or your best friend mami, najboljem prijatelju, the details of your arguments. detalje vaše trenutne svađe. I'm going to tell you why. I reći ću vam zašto. Thank you. Two reasons. Dva razloga. One is it shows respect to your husband or to your wife. Znači, prvi razlog je na taj način pokazujete poštovanje prema vašem supružniku. You're protecting Vi ga na your taj spouse. način štitite. The other thing is A druga stvar, you will forgive your spouse. jer ćete vi oprostiti vašem supružniku. Your mother never will. A vaša mama možda neće. Ili tašta. Your mother-in-law. Also, Također, no, the last way to keep the environment safe, no physical abuse, ever. i zadnja stvar vezano za čuvanje vašeg okruženja bezbednim jeste nikakvo fizičko zlostavljanje nikada. It's never okay. To nikad nije dobro. My parents have been married for 150 years. My parents have been married for 52 years. Moji roditelji su već u braku 52 godine. My grandparents A moji baba i deda have been married for 75 years. Next month, 75 years. sljedeći mjesec će imati 75 godina braka. My grandfather has never raised his hand to my grandmother. Moj deda nikada nije podigao ruku na moju baku. And my father has never raised his hand to my mother. I moj otac nikad nije podigao ruku na moju mamu. And the same with my mother and my grandmother. Never have they thrown things or hit ever in all those years. Ista stvar je što se tiče moje mame i moje bake, nikada nisu koristile neke predmete za gađaju supružnika ili tako nešto. Because that's how you keep the environment safe. Jer na taj način vi održavate vaše okruženje bezbednim. I can't feel safe talking to my husband if I'm afraid of what he'll do. Ja ne mogu se osjećati bezbednim pored svog supruga ako strepim šta će on sutra ili sad odmah da uradi. And he can't feel safe talking to me if he doesn't know what I will do. I on ne može opušteno da priča sa mnom ako ne zna šta ću ja za uzvrat njemu da uradim. Do
So, I'll introduce you. Yes. We need help. I had a crazy idea today. Imam jednu ludu ideju večeras. I thought it would be fun Mislim da bi bilo zabavno for Jody and I to argue za Jody i mene in front of you. da se sad kao svađamo pred vama. Not for real, of course. Ali neće to biti We zapravo. never argue. No, we always do. See, we just did. But trying to illustrate how not to do it. So I'm going to try to break as many of these rules in 30 seconds that I can. Ok, znači mi ćemo sada pokušati da ilustrujemo sve ovo što smo rekli, da prekršimo i da vam pokažemo šta nikako ne treba da ponovite i da radite. Okay? And then we'll try to do it in a healthy way. I'll show you that afterwards. I posle toga ćemo to sve pokušati da odradimo na jedan zdrav način. We haven't practiced. Nismo vežbali ovo. So, I want somebody to give us something to argue about. I ja želim neko od vas sad da da nama nešto zbog čega bi mi trebalo da se kao posvađamo. Dajte nam predlog. You want to buy an expensive phone and she won't let you. Wow, that sounds like a personal example. You sure you want us to do that? Bože je predložio. I'm actually going to take issue with even the framing. Oh, wow. I won't pray. Bože je I predložio don't want him to. da on glumi da hoće da kupi skupi telefon, a žena mu ne da to. Okay, so I want to buy an expensive phone. So Okay. this is the part that might be challenging for you to translate. And that was the thing we weren't sure about. Because we'll try to go slow, but what do you think? Da li treba da, ovo će sad biti malo brža priča, konverzacija, ne znam kako ću ovo sve prevoditi, ali... Or do we have a volunteer who wants to translate Jody's part? You do Jody and he'll do... Znači, ovako, da bi to uspeli, sad ćemo, oni će se svađati na engleskom, a Kristina i ja ćemo se svađati na srpskom. Da bi mogli, ja prevodim njega, ona prevodi nju, pa da bude to malo, razumete? Ako hoćete original, pustite Bože Sibe u Esterponu. We're just trying to demonstrate it. Okay, we might both break the rules. Yeah, we're just going to try to We're going to do it as bad as we can. bad as we can. Okay. So, Just gonna be... I know. Who cares? Okay. Hi, honey. No. So, I was hanging out with Boža, Ja sam bio sa Božom, and he got a really nice phone, on and ima I jako lep telefon. want that same really Ja nice hoću phone. isti taj model. What's wrong with the phone you have? There's nothing wrong with it. Šta fali s ovim telefonom što imaš? Nema ništa, ne fali ništa. I Oh, I just, need to be breaking the rules. I just want Samo želim. a good phone, Želim and dobar a good telefon. wife would let me have that. I dobru ženu koja će mi to dozvoliti. And with what money do you think you're going to buy it? You're so selfish. Why do you want to buy a phone? We need to pay Sa rent. kojim novcima hoćeš da kupiš taj telefon? Tako si sebičan. Platimo kiriju od tih para. You know, you keep talking to me this way. Samo nastavi ovako da pričaš sa mnom. It makes me want to I'm not listening to I just want to walk out the Samo door. želim No, walk. Go. Let me help you. Let me help you. Hey. That was our first try, sorry. Good night. Okay, now we'll try it a different way. A sad ćemo pokušati ovo sve isto na drugačiji način. Hi, honey. Ćao, Božo. Ćao, dušo. I was just with Boža, Ja sam sad bio s Božom. and he showed me his phone, I and on I je really pokazao like it, njegov and I'd like to telefon, get jako one. mi se svidio, jako volio da vidim. So what's wrong with the phone you already have? My phone, Šta fali sa ovim telefonom kojeg već imaš? it's fine, but, you know, I want another phone. Znaš, ja bih volio da imam bolji telefon. Well, I understand. Pa ja razumem. Well, I understand
the draw to the new and the fancy. Razumem da želiš novi i lepši, But I'm actually concerned about our budget. ali sam malo zabrinuta za naš budžet. Yeah. But I mean, can you show me in our finances how we can afford to spend money on a new phone? Možeš nekako da mi pokažeš kroz naše financije kako možemo da potrošimo taj novac na novi telefon? I'm a little sad that you don't trust me, Malo but sam tužan što mi ne veruješ, we can look at it. I have a plan actually. ali možemo pogledati naše financije, imam plan, imam. Can we still go on holiday this summer if you get a new phone? No. Hoćemo moći i dalje da idemo na godišnji sad za leto ako kupiš taj telefon. Ne, nema šanse. This is going to be a long conversation. Će biti jako dug razgovor. All right. So anyway, you get the idea. Shvatili ste ideju. Thanks. Hvala. Hvala, Kristina. So I would love to hear from you now. Ja bih sad voleo da čujem od vas. What do you think about this idea of having a safe space? Šta vi mislite o ideji da imamo to neko bezbedno mesto? That you actually create to have conversations about things you disagree with. Da vi kreirate tako jedno bezbedno mesto u razgovoru oko nečega oko čega se ne slažete. Have you tried something like this, or I want to hear some experiences from your marriages of... Jeste probali ovako nešto? Da, ja bih voleo da čujem neka vaša možda iskustva u vašem braku vezano za ovako neke konflikte. Or anything about this that feels impossible to you. Ili nešto ovako ako vam se čini da li je to moguće ili nemoguće. Just a couple comments. Možda par komentara. Sve zavisi od kuplje telefon ili nije. She said it depends on if he buy a telephone or not. It depends how it happened at the end. Yeah, George. Onaj prvi deo, That first part dobro znamo, we know very good, puno smo na puta iskusili, and we experienced many times that ali što je first. često težak moment za prebaciti se u drugi deo, And it is very hard to reconnect yourself to the second part, kada se uključe emocije. because we are under emotion, deep emotions. I onda je nekad potrebno malo ostaviti za kasnije taj drugi deo i lakše bude za doći do nekog dogovora. And then it is useful to leave these things for a while, and after that, when we are calm, prepare ourselves to react on the second way. Yeah, I'm going to talk about that a little bit, or she will in a couple times, but that's exactly. Da, tako je, pričat ćemo malo kasnije o tome, baš o tome. Irena ima reč. Ja sam samo htjela da kažem da ovaj sistem stvaranja bezbednog okruženja je jako dobar za mlađe bračne parove, ajde da kažemo ovi koji su manje godina u braku, jer neće morati da uče tokom duže godina ono što smo morali da naučimo. Dobro, ja ću parafrazirati, samo ti završi. Pa da, nama je trebalo dugo vremena koji smo duže godina u braku da savladamo ove veštine, a ovo je fantastično za mlađe da vide gde greše i da mogu na vreme da upotrebe. Ovo je jako dobro. She mentioned that these things is very useful for younger couples because they can very fast learn these things. So for others who are long in marriage, they should find these things on their own ways, and it takes a lot of time, energy, and everything to switch on the second way. Yeah. It is, yeah. when you have formed habits
it's really hard to change them. Da, ako imate ustaljene navike i običaje u odnosima, jako je teško se prešaltati na ovo drugo. And that's why grace is really important. I zato je milost jako bitna. To be gracious with one another and with Da budemo milostivi jedni prema drugome. Jel može samo kratko da ponovi koje su te 3 ili 2? Kratko. She wanted, if you can repeat that 3-4 rules of making safe environment. So, never threaten the relationship, like with divorce or... Prva stvar, nikad ne preti u odnosima sa brakom, sa razvodom i sa nekim tako ozbiljnim stvarima. Don't make personal attacks, like, you are so selfish. Znači, nemojte lično da napadate drugog partnera. Kao, na primjer, ti si tako sebičan. Honor your spouse by not sharing details. Treća stvar, poštuj svog supružnika tako što nećeš deliti sa drugima detalje vezano za vaše konflikte. And no physical abuse. I četvrta stvar, nikako fizičko zlostavljanje. Let's move on. Idemo dalje. So we started with keeping the environment safe, because if you have an unsafe environment, the rest of these rules won't work. Znači, počeli smo sa obezbeđivanjem sigurnog prostora, zato što bez toga, ovo dalje što ćemo pričati, nema nikakvog smisla. So second thing, druga stvar, is to seek first to listen and understand, not speak. Znači, prvo traži da dobro razumeš, a ne da ti kažeš šta imaš da kažeš. So generally, it means you talk less and you listen more. Generalno gledajući, to znači manje pričaš, više slušaš. I want to mention that a large percentage of communication is not verbal communication. I želim da naglasim da većem procentu naša komunikacija nije verbalnog tipa, nije verbalno u smislu izgovaranja reči, otvaranja usta. So am I listening to the translator right now? Da li ja sad, na primjer, slušam onoga ko priča dok radim to s telefonom? I'm listening to him. Ja slušam na njega. Does he feel listened to? A da li se on osjeća da ga ovaj sluša? Or it's like, yeah, I'm listening. Ili radi to i kaže, da, slušam te. So when I say listen, your body language is important to communicate that you really are listening. Znači, vaš govor tela je jako bitan da bi vi dali signale onoj drugoj osobi, da li tu osobu pažljivo slušate. This next one is pretty hard. Ovo sledeće je vrlo teška stvar. Don't interrupt. Ne prekidaj. Wait your turn. Sačekaj svoj red da kažeš nešto. So while you're waiting, don't... Why are you asking that? While you're waiting, don't be thinking about what you're going to say. I dok slušaš, nemoj da cupkaš i da razmišljaš kad će doći moj trenutak i razmišljati onome šta ću sad ja njemu ili njemu da kažem. That's not actually listening. Jer ako ti razmišljaš šta ćeš ti da kažeš u trenutku kad on ne uzme vazduha, znači da ti ne slušaš šta ti taj priča. When there's a break, a space, kada postoji neko prostor, prazno mesto, ask clarifying questions that make more clear. Wait, I didn't understand. Onda možeš da postaviš takvo pitanje da ti taj neko potvrdi ili rezimira ono što je hteo da kaže ako ga nisi dobro razumeo. Pojasni. You can also validate the other person's feelings in those spaces. And I'll explain. Možeš i da pokažeš, da vrednuješ osjećanja onog drugog koji priča u momentu kada je on napravio neku pauzu.
Sad ću objasniti to. So Jody was pretty mad that I let the food spoil on the counter. Znači, Jody je bila prilično uznemirena što sam ja ostavio hranu izvan frižidera. In that conversation, I u toku tog razgovora, I could say, ja mogu da kažem, I could see how you would be upset that your hard work now is in the trash can. ja vidim kako si ti uznemirena zato što je tvoj naporan rad vezano za pripremu hrane završio sada u kanti za smeće. I show her that I understand that, yeah, okay, that's upsetting. Yeah, I understand. Ja sam joj pokazao da ja razumem to zbog čega je ona uznemirena. Even if I don't agree, or if I had a good reason for leaving the meat out there, I can, which I probably did, I can still say, yes, okay, yeah, I'm sorry, that's upsetting to you, I see this, you know. Znači, čak i ako se ne slažem s tim što je ona tako reagovala i što tako misli da je trebalo da uradi, jer možda postoji za mene dobar razlog zašto sam to ostavio izvan frižidera, a verujte mi, sigurno postoji dobar razlog. Znači, ja ipak mogu da kažem to što sam rekao na početku, da ja vidim da je ona uznemirena, da ja to uvažim. And I think this is true. Ja verujem da ovo je istina. Men, our wives really want to be heard and feel like you hear what they're saying. Muškarci, isto tako kao i žene, žele da budu slušani i da prime to k znanju šta ona ima da im kaže. And one last piece of this is when she's done telling me that I left the food to spoil, I can say, let me repeat. This is what I understood you to say to me, and I repeat back to her what she said to me. So give that example. Well, let me translate. I, na primjer, ja mogu isto tako da uradim sljedeću stvar, a to je da ja pitam nju da ona meni dozvoli u stvari da ja protumačim kako sam ja razumeo ono što ona htjela meni da kaže. Znači da ja to parafraziram svojim rečima, da vidim da li sam ja to dobro razumeo. And then if you get it wrong, she has a chance to say, no, that's not what I said. I actually said this. I znači ja sad kad parafraziram, čekaj, ako sam te dobro razumeo, ti si htjela da kažeš to i to, a ona može da kaže, ne, nisam te ja uopšte htjela to da kažem, pusti da ti ponovo objasnim šta sam ja htjela da kažem. Because then you can have an argument within the argument about what was said. Jer onda se otvara nova prilika za novi argument, jer se svađate oko toga šta je ona htjela da kaže, a šta ste vi razumeli. So remember, we seek to understand. We're trying to understand. We communicate that we're trying to understand. Znači, suština ovog svega, da rezimiram, jeste da mi tražimo način kako da razumemo šta se tu tačno desilo i kako da spoznamo tačno oko čega se svađamo. Which is not što nije trying hard to be understood. Što nije da se trudite na sve moguće načine da budete prihvaćeni ili understood kao da vas razume. Yeah. So, do you see how big a difference that is? Da li vidite razliku između svega ovoga? Okay, you're upset. Let me understand why you're upset. U redu, na primjer, vi ste uznemireni, dozvolite da ja razumem zašto ste uznemireni. Instead of, why are you so upset? Umjesto da krenete, a zašto si ti toliko sad nervozna? I didn't do anything wrong, I'm right. Ništa nisam uradio loše, ja sam ispravno postupio. We may not say those words, možda mi ni ne kažemo te reči. But that could be our attitude very often when we come to ali to može biti naš stav vrlo često kada uđemo u sukob sa partnerom. So seek first to understand. Tako da prvo što tražiš da dobro razumeš o čemu se radi. And you can only do that if you listen well. A možeš to jedino ako pažljivo slušaš.
And it is a skill that needs to be practiced and developed. Yes. A to je veština koja treba da se praktikuje, vežba i razvije. We read a book on marriage, and in that illustration, well, we've read a lot, but in this part, there was, thank you, a baton. Do you know Like from... when you're running and you pass the baton. Like the Olympics? Štafeta. Aha, okay. Trčanje po štafeti. Dobro. Znači, kažu da su pročitali dosta materijala vezano za brak u braku i sad pričaju nešto o štafeti i trčanju. So to practice this skill, praktikovali smo ovu veštinu. Whoever has the baton is the one that gets to talk. Onaj koji ima štafetu u ruci, samo on ima pravo da priča. To je vrlo teško. We have a conversation. Tako da mi razgovaramo. The same rotten meat conversation. I sad... Isti razgovor u vezi meksa. Aha, isti razgovor, recimo. Paul, I feel so frustrated when you leave the meat out on the counter and don't put it in the refrigerator. Paul, ja sam tako frustrirana kada vidim da si ti ostavio meso na polju, a nije bilo u frižideru. I work so hard to cook, and I buy groceries on a budget. Ja sam toliko se trudila da kuvam i kupovala sam to sve, potrošila novce da bi to bilo skuvano. And I feel so disrespected and sad when you... Only one baton, brother. Napomena, nema varanja, samo jedna štafeta, ne može lažna. Otherwise it's like... Leave it out on the counter, please put it away. Osjećam se jako frustrirana, jako sam besna i molim te, nemoj to više da radiš, molim te, stavljaj budući hranu u frižider. I sad mu daješ štafetu. So, znači, what I hear you saying is... ono što ja čujem da ti meni veliš je... You worked really hard to make the food. Ti si radila veoma naporno And when da I was napravila hranu. insensitive and uncaring and left it out so it would spoil, that really made you mad and hurt your feelings. Ja sam bio neosjetljiv, nepažljiv i ostavio sam hranu napolju i na taj način sam povredio tvoje osjećanja. Is that right? Jel tako? I'm talking to she has a baton. Ne smiješ da pričaš tako. Is that right? Jel je to tako? Yes, it's right. Yes, and I tako. know that you just were careless. You didn't do it on purpose. Ja znam da si ti bio malo nepažljiv i da to nisi radio namerno. Actually, I was out buying you a diamond necklace. U stvari, ja sam sada, imam plan da kupim dijamantsku ogrlicu s tebe. Trčao sam u fabriku da ti kupim dijamantsku ogrlicu. Yeah. So I didn't have time to put the things away. Znači, nisam imao vremena. Budget conversation. Čekaj, ali zbog dijamantske ogrlice imat ćemo jedan drugi razgovor o budžetu. So, that's good. So, keep the environment safe. Prva stvar, čuvajte okruženje bezbednim. Second, seek first to listen and understand. Druga stvar, tražite prvo da pažljivo slušate, a onda i da razumete. The third rule. Treća stvar, treće pravilo o kojem ćemo pričati večeras. Keep it in the present. Keep your argument or your conversation in the present. Znači, vaš rasprava ostavite da se događa vezano za stvari u sadašnjosti. Do not talk about every time he has left the meat on the counter. Znači, nikako ne spominjite ovako nešto. Svaki put ti ostavljaš hranu izvan frižidera. Ne, Zlatko, izvinjam se. Znači, nemojte se sećati svih prošlih puteva kada je ostavio hranu van frižidera i nabijati na nos.
Kako to Bože spala znamo? Ako budem imao prilike na kraju ću reći nešto u vezi s vama. Bilo je pravi moment i tako. Bože, svaka čast. Also, Takođe, don't make it about all of the mistakes that your spouse has made since you met him. nikako nemojte da krenete od svih onih pogrešaka koje je vaš supružnik uradio od početka, od kada ga znate pa do danas. So your argument, well, we'll do it in a second. The other piece is don't project into the future. To je sledeća stvar, nikako da ne projektujete ovu stvar u budućnost. So you've always been lazy, you will be lazy until you die. Primer, uvek si bio lenj i takav ćeš i umreti. You were selfish when I met you, you will be selfish at your funeral. Znači, bio si sebičan kad sam te upoznala i bit ćeš sebičan i na svojoj sahrani. No, okay. So give us another example of what you would fight about. Dajte nam još neki primjer od čega bi se vi, recimo, ili neko mogao svađati. Oko dece. About kids. Fighting about the kids. Yes. To have one more? Recimo da hoćeš još jedno, da imaš, nije ti dosta. Ja sam htjela ne oko čega bi mogli još da se svađaju, nego da pitam da li postoji mogućnost da se dotaknemo teme da kada se priča o jednom problemu, vrlo često se odmah povuku i neki drugi problemi koji nisu, znači jako retko ostaje sad samo problem oko tog mesa i oko sadanja, nego se povuku neki drugi problemi koji su na neki način čak ne moraju da budu slični. Ali to je upravo rečeno bilo, da ne spominjemo stvari da li ove iste ili neke druge iz prošlosti. Kako ostati u sržu problema? She wanted to ask how can we be focused while we are in the argument about this thing which caused this fight, because usual thing is you start with one thing and you finished with something else which is not in any connection with this problem. And how does that work? Does that work well? Do you like that? I kako to pali? To funkcioniše dobro ili ne? To je pitanje. Ako funkcioniše dobro, ne treba ga menjati. So, if there is a pattern or a habit, Ako postoji neki šablon ili neka navika, talk about it when you're not fighting. pričajte kada se ne svađate o tome. Yeah, and also I would add, Ja bih dodao još nešto na to. that's why you make an agreement ahead of time. Yeah. So we're talking about creating these rules of engagement. I još jednu stvar bih dodao, zato se naprave dogovori da se to nekako rešava izvan tog trenutka. So one of the rules of engagement is we will only talk of the issue, the telephone, the meet. Jedna stvar koju se dogovaramo u toku našeg odnosa jeste kako pravilo vođenju rasprave jeste, može da bude da imamo pravo da pričamo sada samo, na primer, o tom skupom telefonu i ničemu drugom. So when you bring up his old girlfriend, when you say, well, and your old girlfriend, I ako ti onda u toku te rasprave ubaciš nešto, neku staru devojku ili neki stari he can auto, say nešto, to you, we're talking about the telephone right now. onda onaj drugi ima pravo da te prekine i kaže ne,
Mi smo pričali o telefonu i samo o tome možemo da nastavimo And pričati. because you have that agreement and understanding, you'll say, that's right. We'll talk about your old girlfriend a couple hours from now. Znači, ako ste se oboje dogovorili da ćete pričati samo o toj trenutnoj gorućoj stvari, onda postoji šansa da se oboje i držite toga ako jedan drugog opomene, ali ti spominješ staru devojku, a onda mu ti kažeš, sa staroj devojci ćemo za par sati kasnije pričati kad se smirimo, a sad da se vratimo na telefon. Ali, ako smijem da nastavim samo da kažem, tema oko koje bi mogao bračni par da se svađa je nešto vezano za decu, kao što je rekao i Đorđe. To su vrlo česte nesuglasice. Naprimer, da li dete treba pustiti da ide samo ili da ga, ne znam, žena kaže mužu odvedi je ti na trening, a on kaže, ma ne, ja sam gledam utakmicu, može ona i sama. Naprimer. Dobro. Muškarci su, imam utisak, nekako razmišljaju o tome da jako puno treba dete osamostaliti, a mama bi nešto da kao tu bude servilna, da učini, da bude na usluzi, da bude non stop na usluzi detetu. Ako sam se dobro izrazila. I šta sad? To je jedna tema, dobro. Svađa, oni su rekli da damo primjer. Da, to je dobar primjer, to je teško, sigurno, ali I'll do it in English. Okay. But it's... Kako se svađati pred detetom? Nikako. Nikako, psiholozi kažu nikako. Ispred deca. Da. Ne mora. Nikako pred decom. Da. But about the children, we have lots of discussions. A o deci, to je tema, ima da se priča i priča. And we may ultimately disagree and not have a good agreement about something. And so we have to come to a compromise. I vrlo često može da se desi da oni, ne oni, nego svaki par, se ne složi oko stvari oko koje trenutno pričaju, jer jednostavno imaju pravo na to, ali onda mora naći neki trenutni kompromis. Yeah, and that's another set of rules of how you will compromise in your marriage. Sad, onda dolazimo na novu temu kako uspostaviti nova pravila za kompromise u braku. But what we're talking about now, ali sad pričamo o the way that we speak to one another and when we have a disagreement. That's almost another conversation. Znači, fokusiramo se sad na način kako razgovaramo jedni sa drugima u toku tog nesporazuma i svađe i sukoba. Because if you don't fight well, you'll never get to this other conversation. Jer ako se ne svađate na pravilan način, nikad nećete stići na onaj sledeći nivo razgovora. This is really good input. Any other comments? I want to hear from you guys. Ajde još nešto, dodajte neki komentar, slobodno. Savjet, sugestiju, mišljenje. Da li je dobro da ako svađa krene u prisustvu dece, da se nađe i kompromis ili da se situacija isto u prisustvu dece i završi? What is good if a fight is starting in front of children? Is it good to finish it with compromise immediately or stop it, or what you suggest? Yeah, that's a good question. Dobro pitanje. I think Daj neko lakše. there are a couple of sides to that, okay? Stoji više načina kako to da. We want to show our children the reality that life is hard sometimes and mommy and daddy don't always get along. Jedna stvar jeste da možda nije loše pokazati deci da život se sastoji iz različitih stvari i da nije uvek lako iznaći rešenje i da je to što se dešava između roditelja sastavni deo života. But as we're having this in front of the children, ali dok mi imamo taj sukob ispred dece, they're watching that I love and honor and respect her. I'm not interrupting her. I'm not,
they're actually seeing healthy relationship played in front of them. Znači, okej je da posmatraju zdrav sukob. Zdrav sukob podrazumeva uvažavanje, poštovanje, neprekidanje i sve ovo što smo pričali do sada, to je okej da deca gledaju. But when it gets unhealthy, ali kada dođemo do konflikta koji nije zdrav, one of the rules is let's finish this conversation when the children are in bed. Jeste jedno pravilo, ajde da završimo ovaj razgovor u 3 oka kad deca budu slegla da spavaju. We don't want to show them destructive, unhealthy patterns and ways of interacting. Znači, ne želimo da izložimo decu do nekom nezdravom odnosu sukoba između roditelja u tom trenutku koji se razvija. Thank you. But life happens. Ali život se dešava. So guess what? You will be unhealthy in front of your children sometimes. Tako da, hteli ne hteli, nekad će se desiti da se vi zadesite u nezdravom konfliktu pred decom. And we're going to talk about forgiveness and grace in a minute. I pričat ćemo i o praštanju i o milosrđu uskoro. Because when you don't get it right in front of your kids, you can apologize. And that is showing them that even parents make mistakes and need forgiveness. Znači, ako se ne pokažete kao dobar roditelj pred vašom decom u nekom trenutku, vi imate pravo da se izvinete detetu i na taj način mu pokažete da i vi kao roditelji znate da napravite grešku. Okay, good. Any other questions before we go to the last point? Može pitanje još neko pre nego što idemo dalje? You and then you. Imamo 2 pitanja za sad. Imam pitanje, mislim da dosta situacija znam, ovako u okolini što sam videla, da jedan od bračnih parova izbegava svađu, da ne želi da se svađa, nego jednostavno okrene leđa i saseče. Šta to znači? I have a question. What you think if in between two persons, when one person avoid to be in fight? They shut down the conference. Yes. What do you think about it? What do you suggest or anything? Yeah, that's really hard. It's a challenge to engage with someone who doesn't want to engage. To je teško. Znači, biti na neki način izazivaš nekoga da uđe u jednu zdravu konflikt kad on neće da uđe u taj zdrav konflikt. Uopšte neće da uđe u konflikt. But when we can create a safe place, ali kad bi mi mogli da kreiramo bezbedno mesto, we can keep inviting them into the conversation. Onda stvaraju se uslovi da možemo da nastavimo dalje, da pozivamo tu osobu u zdrav konflikt. Gwyneth, I know you're not comfortable talking about this. Ja znam da ti nije prijatno da pričamo o ovoj temi. But it's really important to me that we find a way to agree. Ali mi je jako bitno da nađemo način kako da se dogovorimo oko ovoga. Keep inviting. Nastavite da pozivate onu drugu osobu na tako nešto. And a marriage relationship is unique. I, znači, bračni odnos svaki je jedinstven, poseban, unikatan. Have you signed any documents and made any promises for any of your friendships besides your spouse? Jeste vi potpisali bilo kome i osim vašoj supruzi ili suprugu, bilo kakav dogovor, znači bilo šta pismeno, nigde se niste ni sa kim obavezali od ljudi, jedino sa vašim partnerom. So part of that special agreement that we have with this one person, znači, taj specijalni dogovor koji ste vi napravili samo sa jednom osobom, vašim supružnikom, is we need to learn to approach the other person even when it's uncomfortable. Moramo da naučimo kako da pristupimo toj drugoj osobi, čak i kada nam je neprijatno i jako teško da to predstavimo. So if I naturally
don't want anything to do with conflict. Ja prirodno, na primjer, ne želim nikakve veze da imam s nikakvim konfliktima. Love says, I need to move toward her and I need to learn a little something about how to engage in conflict, in a healthy way. Znači, ljubav sama po sebi traži kako ja da se angažujem, da priđem svojoj osobi, toj voljenoj osobi i da naučim kako da se nosim sa odnosom u konfliktima. And if all I want to do is talk about conflict, ako želim samo da pričam o konfliktu, I need to learn how to pull back and give a little more space for things to happen without that constant conflict. znači, ako sam nasuprot toga, onaj koji stalno hoće da ulazi u neki konflikt, druga stvar je, znači, trebalo da naučim kako malo da ustuknem i dam prostora da se stvari ne rešavaju stalno i konstantno samo kroz neke rasprave i neke svađe. We have made a contract. Mi smo napravili jednu vrstu ugovora u braku. To be in this unique relationship until we die. Da budemo u toj našoj jedinstvenoj vezi sve dok ne umremo. I kind of want to enjoy that a little bit. Ja pokušavam i hoću da uživam malo u svemu tomu. And if I don't figure out some of these things, neither of us will enjoy that very much. I ako se ja ne potrudim, ne nađem način kako da se u tom cijeloj priči snađem, niko od nas neće uživati u tom braku. But we can only do things in our own heart. I can't make her have those conversations. Znači, svako može da uradi to samo za sebe, u svojom srcu, u svojoj duši. Ja ne mogu da nateram nju da ona učini od sebe to. But I can make the environment safe and check my own heart to make sure I'm ready to do it in a healthy way. Znači, ja ono što mogu jeste da stvorim bezbednu sredinu i da radim na sebi kako bi mogao da omogućim da ostvarim zdravu komunikaciju i zdrav konflikt sa njom. So that's, yeah. To je to. How are we doing? We okay? Kako je? Jasno? Okay. So like we got one more. Imamo još jednu stvar. And this, how do I say this one? So, well, let me recap. So we've got keep the environment safe. Znači, da rezimiramo, imali smo održavanje okruženja bezbednim. Seek first to listen and understand. Prvo težiš da slušaš i onda razumeš partnera. Keep it in the present, not past and future. Treća stvar, da taj konflikt držiš u sadašnjosti vezano za ono što je trenutno aktuelno, a ne nešto što je bilo ili nešto drugo. And the fourth one, četvrta stvar, we're going to talk about tonight, o čemu ćemo večeras pričati, involves no emotional bullying or manipulation. Ne emocionalno zlostavljanje ili manipulacija. So, an example is, na primer, Jody and I. You just never give me a chance to talk. First, we would be having a conversation. Znači, imali smo prvo razgovor. And it's not going the way she wants it to go. Ne ide u onom pravcu u kojem ona želi da ide taj razgovor. And all of a sudden, the tears. Odjedanput suze krenu i... And the drama. I dramatizuje stvari, pravi scene. Tears suze are actually really valuable. Su zaista vrlo vredna stvar. When they're in the right place. Kada su u pravom kontekstu. When they're used as a weapon. A ako se koriste kao oružje. It is really ugly. Odvratna je onda stvar. For everyone. Za svakoga. So. Znači. I've been here 8 years. Can you repeat? I have been here 8 years. Aha, ja sam već ovde 8 godina. I love you people. Ja vas, narode, volim. The emotional piece of Serbia is up here, baby. Translate that. Emocionalan mir u Srbiji je za mene wow, na ovom nivou. You guys really live
Vi ljudi zaista znate da uživate, da živite. And I love pivo, želi pivo. I love that commercial. Volim tu reklamu, želim pivo. That's like, I love Serbia. Ja volim Srbiju. So, the way you interact in relationship has lots of emotional energy. Način kako vi ulazite u odnose ima jako puno emocije u tome svemu. And so hear me well. That is not a problem. I zato me slušajte dobro. Tu nemate nikakav problem što se tiče toga. These people, you guys are full of life and emotion. Vi ste puni života i puni ste emocija. I love that. Americans are just like, whatever. Ja to volim kod vas. Amerikanci su hladni, totalno frigidni. So, but, ali, that being said, it's easy for, even in this culture, to misuse that emotion. Ali, to dovodi opet u opasnost da vi zloupotrebite to vašu brdo emocija koje imate. So, we talked about the tears to manipulate. Govorimo sada o suzama kao sredstvu manipulacije, na primer. Or maybe a more familiar thing. Ili možda nešto što vam je još bliže. Would be the yelling starts and sa tim urlanjem, vikanjem to. And the conversation's over. I razgovor je tog trenutka završen. And I think somebody mentioned earlier about the emotions getting to us in the argument. Neko je spomenuo ranije da nas emocije navode na svađu. That happens to us too. To se i nama, Amerikancima, dešava. Just today. Yeah, just today, as a matter of fact. Baš danas to desi. An hour ago, no. 3 hours. Yeah, but no, I lost my train of thought. Sorry, It's the okay. emotions. I'm getting old. You're in the emotions. Oh. Calm down. So, yeah, it's wise, and again, it's something you will agree to as a couple, to say, hey, time out. Znači, jako je mudro i složit ćete se vi kao partneri da je dobro nekada da zastanemo i da kažemo, ej, time out, prekidamo. We have an agreement. Mi smo se dogovorili that if the temperature gets a little too high or the voices get too high, ako temperatura u odnosima skoči, odnosno glas, ton se podigne na neki viši nivo, either one of us bilo ko od nas dvoje can say, I'm uncomfortable with the tone right now, we need to take a break. Bilo ko od nas dvoje može da kaže, ja se ne osjećam dobro sad sa ovim podignutim tonom kojim smo započeli, mislim da bi trebalo da sad prekinemo. Amen. It's easy for the one that feels the heat. Lakše je to onome ko osjeti u tom trenutku tu preveliku toplinu. But the one who's on a roll, a onaj koji je krenuo i koji se tek zajapurio, doesn't want to take a break. Koji se zajapurio, koji je tek krenuo, on ne želi sad da stane. That's why you have to agree ahead of time. As a rule for your marriage. Zato treba da se dogovorite vezano za to da možete da prekinete oboje, da se složite kada stvari izmaknu kontrolu. And taking a break doesn't mean the conversation is over. A to zaustavljanje svađe ne znači mi smo završili za kraj vijeke vekova ovaj razgovor. It means the unhealthy, unproductive conversation is over. Znači nezdrav, neproduktivan razgovor je završen. We will finish this conversation or continue the conversation when we've all calmed down a little bit and can think clearly. Nego mi nastavljamo, odnosno završamo ovaj razgovor kada osjetimo da možemo da završimo to smireno s dogovorom. Is anybody here a brain scientist?
Brain science? Yeah, someone who studies Neuroscience. neuroscience. Aha, da li se neko bavi sa naučnik koji proučava mozak i nervni sistem i neurolog, da li neko? Ja proučavam ženin mozak. He is expert for his wife's brain. Svaka čast. That's your secret. Ko je tajan? The brain, the actual physiology of your brain. Fiziologija vašeg mozga. When you are angry, kada si ljut, this part of your brain that makes the good decisions on logic, ovaj deo mozga, on stvara dobre odluke i logiku. It goes, you're angry, it goes like this. Instead of going through here and then out here, when you're angry, it just goes, whoo. Znači, kada si besan, ti impulsi zaobilaze ovaj racionalni deo mozga, nego odavde iz potiljka pravo kroz usta izlazi nešto nekontrolisano napad. This part doesn't get used. Znači, ovaj deo, racionalni, logički, ne koristi se u tom trenutku. It's important to understand this. Jako je bitno da to razumete. So when you say, you can recognize this is happening in your own brain. Znači, ti to možeš ako hoćeš da prepoznaš da ti se u sopstvenom mozgu dešava ta situacija. So if you feel, okay, I'm losing it, this part's going away. I ako osjetiš, ovaj deo mozga mi uopšte gubim ga, ne osjećam ga. Then you're saying, I recognize that I can no longer do this in a healthy way. Onda može da kaže, ja prepoznajem da ovo više ne mogu da radim na zdrav način. Everybody will be better off if I can have 10 minutes. Najbolje za sve jeste da napravimo pauzu od 10 minuta. And for those 10 minutes you do push-ups. Za tih 10 minuta radiš sklekove, trčiš, skačeš, jogginguješ. No, or maybe you go for a walk around your neighborhood. Ne, sad sam se šalio, recimo možda da odeš malo da prošetaš, malo da izluftiraš. Anything to put your brain into that more healthy condition and healthy state. Sve da uradiš u cilju toga da dovedeš svoj mozak u opet ono zdravo, izbalansirano stanje da možeš racionalno da razmišljaš i da misliš. Everything will feel different. I sve će ti tada drugačije izgledati. It's a good practice. Odlična stvar je to. Okay, one more thing. Još jedna stvar. Because we're married couples. Jer smo mi svi tu u braku, mi smo... Let's just talk about sex. Ajmo da pričamo o seksu. No, this is going to sound harsh. Okay, this is going to sound hard, but I want you to hear me and the whole thing. Ovo će možda delovati teško, ali voleo bih da me saslušate. No rape. Nema silovanja u braku. No prostitution in marriage. Nema prostituisanja u braku. Sounds pretty harsh, doesn't it? Deluje baš surovo, je li tako? What do I mean when I say this? Šta mislim kad kažem na ovo sve? Sex is communication. Seks je isto jedna vrsta komunikacije. It's the deepest form of communication that exists. Najdublji vid komunikacije koji postoji. And it's designed to be between two people, a man and a woman. I dizajniran je tako da postoji između dve osobe, između muškarca i žene. To bring them together. Da ih dovede i privuče jedno drugome, da budu zajedno. If I want to have sex, ako ja želim, na primjer, seks, and she doesn't, a ona ne želi, and we still have sex because I force her, i mi ipak imamo seks zato što sam ja prisilio na to, it's like rape. To ti je nešto kao silovanje. Okay? If she wants a new telephone, a ako ona želi novi telefon, and I say we can't afford it, a ja kažem ne možemo to da priuštimo, she comes out of the bedroom wearing very little, i ona izađe iz kreveta vrlo obnažena, and says, are you sure I can't have a new telephone? Ovo ste razumeli bez prevoda. Siguran da ne želim imao ja telefon. Make that telephone worth your while. Okay, thank you. That to is prostitution. To je prostituisanje. It's sex
in return for goods. Znači, to je iznuđivanje seksa u zamenu za dobijanje ono što želi da dobije. It's not because she loves me and wants to have a deep connection with me. Znači, to nije ona učinila zato što me voli i želi dublji odnos, prisniji sa mnom. Or, ili, yeah, honey, I'll put the meat back in the fridge, but tonight you and me in the bed. Ili, on kaže, ja ću staviti hranu u frižider, ali znaš šta to znači? Ti ja večeras u krevetu. Right? Now I'm paying for sex for my wife. Ja plaćam mojoj ženi uslugu da bi ja dobio za uzvrat seks sa njom. If this is offensive to you, I'm sorry. Ako vas to uvređuje, ja se izvinjavam. I have a tendency to paint a pretty straight, true picture of it. Imam samo tendenciju da stvari nazivam pravim imenom. But this maybe radical explanation and example, ali možda ovo malo radikalno objašnjenje nečega tako. Hopefully help us to think a little bit when we catch ourselves going down one of these roads. Znači, to će pomoći nama da razmišljamo, da uhvatimo sebe ako krenemo u tom pravcu da nešto radimo. I don't need to see your hands, but has anybody argued about sex in your marriage? Ne želim da vidim ruke, samo kažem da li si neko od vas ikada raspravljao vezano za seks i tu temu u braku. Yeah, that's a thing that's a very means a lot to both people. To je ozbiljna stvar i to znači and sometimes obama partnerima na neki način. There's a difference, an opinion of what that needs to be. Ali postoji isto tako različitost u mišljenjima i htenjima u određenim trenucima. That also deserves a healthy conversation. Ta tema takođe zahteva zdravu komunikaciju. Can we talk about sex in our marriage? Znači, možemo mi postavljamo pitanje da li se može pričati sa našim partnerom na tu temu na zdrav način. In a non-threatening way, where I'm not being personally attacking her. Znači, na način da ne pretim, da je lično ne napadam po pitanju toga. But using all of these tools, these rules we just talked about, have a healthy conversation about that very important piece of our marriage. Znači, koristim sve ovo što smo do sada naučili, vezano za zdrave načine komunikacije, vezano za ovu temu koja je isto tako jako bitna stvar u braku. So, can I do this? Sorry? Are you done? I think so. Any questions or comments about the last piece about the emotional stuff? Da li neko možda želi nešto da komentariše, pita vezano za ovu četvrtu tačku, a to je emocionalni stvar, emocije i emocionalni ponašanje. Sounds good, sounds bad, sounds... Impossible. Možete i komentare, da li vam to zvuči ok, loše, teško, lako, moguće, nemoguće. Komentar, evo komentar. Komentar, one comment. We help. Ovo što sada su rekli gospodin supruga, tu nema neki poseban komentar. Znači nema poseban. Znači ako to funkcioniše kako treba, onda brak funkcioniše. Znači odakle se kreće? Od 100% do 80%. Dalje nekoliko pitanja što je postavljeno. Kao na primjer, sagovornik ili praši drug neće da sluša. Tu postoje dve stvari. Ili taj ne želi da sluša zato što ga ne interesuje supruga ili obrnuto, ili i suviše voli suprugu ili obrnuto, a neće da uđe u žestok konflikt. To su, mislim, jednostavne stvari. To su veoma jednostavne stvari. Naravno, nema nauke, ne postoji nauka koja može da napiše i koja može da, vezano za brak, da nešto izmisli smislen vezano za brak. Jer brak je, recimo, neka super institucija. Po meni je ultra super institucija. Zašto? Pa zato što još niko nije napisao nikakav rad
ili neku teoriju gde može da utiče na dobar brak. Ova sva pitanja, to ja govorim zato što smo mi u braku 44 godine i verovatno je to nešto funkcionisalo, da ne budem ja sad, ne idem u neke detalje, zato je ostao brak 44 godine. Ja recimo, malo grubo, možda malo bezobrazno i malo ovako, supruga samo neka sluša i Bog će blagosloviti. Molim vas, pazite, ovo sam ja rekao zato što tu ima istine. Ili obrnuto. Ja sam rekao sad ono što ja mislim, onako što ja mislim, sam ja budem bezobrazna prema suprugi. Inače obrnuto. I nema nikakvih problema. Znači, 44 godine smo u braku, nije bilo nikakvog, nije rastave, preglje su bile s moje strane nikad, apsolutno. Zato ja imam osjećaj, ili imam uslovno rečeno neko pravo da kažem ono što sam do sad rekao. Jer 44 godine prošlo i tu nema te nauke. Hoću da kažem nešto, mislim da neću zamoliti ovaj mladi svet i gospodu. Supruga i ja smo gledali na televiziji, recimo, psihoterapeut. Znači, nije vezano za brak, ali uslovno rečeno, zato što su pitanje deca. I sad hoću da kažem nauka. Gospodin je govorio, taj psihoterapeut, ne znam kako se zove, Milivojević, o vaspitavanju dece. Supruga i ja smo se složili iz cuga da je to dobra teza. Međutim, on je na televiziji dobio takve kritike da je to zvero čoveka. To je prosto nevjerojatno. Vidite, kad se govori recimo o nauci, a vezano je psihoterapeut, znači ta nauka, psihologija i ne znam čega, i vezano, a brak je sklop svega toga. Ne samo to za decu i šta je. I sad, ko mene možda spreči? Ili moju suprugu? Da ne vrijeste na mene pred decom. To je prosto nemoguće. Lepo je razgovarati, što više se priča o tome, verovatno će ljudi prihvatiti i pokušati da se bore s tim. Međutim, to je maltene nemoguće. Ja se izvinjavam, htio sam neki komentar da dam. Dobro. Do your best. He mentioned a lot of things. One that he will not comment the last part because he agreed with emotions and everything about that. About hearing each other, he mentioned something that there is for him two things which cause that person don't hear each other. One thing is because he don't want to be in conflict, or he don't want to listen that partner. And he mentioned about one psychologist who was in front of television program, and he spoke about relations and how to healthy raise children, and he agreed with his wife about all things he mentioned on front of television, but he heard that many people are disagreed and they were often because many people was very frightened and upset what he mentioned on television. So he was confused. How can a lot of people have totally different kind of thinking about raising children, and how many people are disagree and that they had totally opposite opinion about raising children, and that psychologist got very negative critics in front of a big amount of audience and something like that. Yeah, no, he just commented because you asked. Yeah, no, that's good. Hvala. Kristina. Zaista mislim da je nekako to što nam pričali, da je to nemoguće, ali da zajedno sa Bogom i
i sa tim radom, da svako od nas radi na sebi i u tom rastu duhovnom, možemo da dođemo do te neke zdrave komunikacije. I mislim da je to naš cilj i da ne treba da se pomerimo sa tim da ako se danas svađamo 10 puta dnevno, da će tako ostati narednih 40 godina. Znači, mislim da treba da bude neki proces rasta i da, ja mislim, ako smo hrišćani, ako poznajemo Boga, da, na primjer, za 10 godina to mora da se smanji. E sad, moje pitanje za njih je da li postoji, kako kažem, neka mera zdravog konflikta ili je ok da se svađamo 10 puta dnevno, da pričamo non stop pod povišenim tonom, da svaki dan imamo neku stvar po kojoj se raspravljamo i tako dalje. To je moje pitanje za njih. Možda to je meni ok da je konflikt zdrav, ali da li je i u redu da se jako često ponavlja? Da živimo u konstantnom konfliktu. Yeah, I think there's not like a good measure like 10 times is okay, 11 is not okay. Ja mislim da ne postoji jedna precizna mera koja će reći, na primjer, 10 puta na dan je norma koju je okej ako ispuniš i da se svađaš, ali već 11. put, a onda si već preterao. And here's why I say this. A zašto? Sad ću reći zašto. I know a couple who never fight. Ja znam parove koji se baš nikad ne svađaju. They are so similar to each other. They agree about everything. Toliko su slični jedno drugome da se maltene oko svega odmah slože. But I think I have a more passionate and intimate relationship with my wife, and we fight every day. Multiple times. A ja imam strastveniju vezu i mnogo bliskiju vezu sa mojom ženom nego oni, a mi se svađamo svaki dan ili skoro svaki dan. So, think of it this way. Tako da razmislite to na ovaj način. Fighting Svađa is a form of intimacy. Je jedan oblik intimnosti. Okay? So, because you don't fight with anyone the way you fight with your spouse. Jer se ti ne svađaš ni sa kim na takav način kao što to radiš sa svojim supružnikom. I get worried. It is not my favorite form of intimacy, but it is a form of intimacy. To nije moja omiljena forma intimnosti, ali je nažalost deo moje intimnosti sa njim. I get worried in our marriage when we stop fighting. Ja ću da se brinem za naš brak onog momenta kad mi prekinemo da se svađamo. You know why? Znate zašto? Because that means one of us has stopped caring. Zato što onda jedan od nas je prekinuo da brine za sve to, za naš odnos. Paul, you left the meat on the counter again. Ostavio si opet meso napolju. Yeah, okay, dobro, nema veze. And now the conversation's over and I'm off watching football and she's crying in the bedroom. Znači, priča završena, on otišao da gleda fudbal, ona plače spavajući sobi. There's no fight. Nema svađe. But nobody's happy. Ali niko nije srećan. We're wanting to present tonight some principles more than rules, actually. Mi smo hteli da danas predstavimo vama neke principe, više principe nego pravila. You need to figure out in each unique marriage what rules and how to apply them for your situation. Vi treba od svega ovoga da sami izaberete šta od svega ovoga treba da primenite u vašoj jedinstvenoj vezi, u vašem braku. I'm trying to prevent war crimes. Ja želim na ovaj način da preventiram, sprečim, znači, ratni zločin. Okay? Razumete? Uvijek vodi ka povređivanju i uvijek je ratni zločin. Šta ćemo onda? U tom smislu mislim na Our last point is actually the most important. So, go ahead. A zadnja stvar koju sad želim da kažem, mislim da je najvažnija za ovo večer. A izgleda da to još nisu rekli. So, this kind of goes for everything we just said. Nobody is perfect. Niko nije savršen. Rules will be broken from time to time. Pravila će biti prekršena s vremena na vreme.
You will do the very things that you promised you wouldn't do. I radit ćeš neke stvari koje si obećao da nećeš raditi. Why are we meeting in a church? Zašto mi sad imamo sastanak u crkvi? Because many of us here believe that repentance, forgiveness, and reconciliation is the only way forward in life. Zato što većina nas veruje da je pokajanje, praštanje i obnova jedini pravi način napredovanja. First and foremost, Jody and I, Jody i ja, prvo, we're sinners. mi smo grešni. Okay? I have an evil heart. Imam to zlo srce. I'm selfish and judgmental. Ona priznaje za sebe da je sebična i da je ona koja voli da sudi. It's true. Ovo sam odmah složio. So, aha. Well, I guess I know why you said that. we can really go nowhere without forgiveness. Mi zaista možemo da zalutamo bez praštanja jedno drugom. Me personally, Ja lično, and us in a marriage. I mi zajedno u braku. I have a God Ja imam Boga loves me, koji me voli, who knows my evil heart, koji poznaje moje zlo srce. And has forgiven me. I on mi je oprostio. I know this. Ja to znam. Very deeply. Vrlo duboko. I have hurt my wife. I ja sam povređivao moju ženu. Repeatedly for 30 years. S vremena na vreme za sve ovih 30 godina. She's forgiven me repeatedly. A ona je meni praštala sve to vreme, svih tih 30 godina. That is why we can stand here and laugh a little bit with you about our brokenness. I zato mi možemo sada stojimo pred vama i da se šalimo malo sa svim ovim našim nesavršenostima i našim padovima. One way to think about forgiveness. Jedan način kako da razmišljamo o praštanju is that when I forgive you, kad ja tebi oprostim, I give up my right to be right. Ja se odričem svoga prava da imam pravo, da budem u pravu. I give up my right to being the victim. Odričem se svoga prava da budem i žrtva. You hurt me. Ti si me povredila. You hurt me first. Ti si mene prvi povredio. I forgive you for hurting me. Ja ti opraštam što si me povredila. That doesn't mean tomorrow I say, hey, you hurt me. To ne znači da ja neću reći sutra, ej, ti si me povredila. When I say I forgive you, kad ti kažem ja ti praštam, I say I'm no longer the victim here. Kažem samim tim da ja više nisam ovdje žrtva. Even though I have a right to be the victim because she really hurt me. Čak i ako imam pravo da budem žrtva zato što me ona zaista, na primjer, povredila. Forgiveness is me making that choice. Praštanje daje meni priliku da ja izaberem. I say I choose. Ja biram. To stop being the victim here. Sa praštanjem ja biram da budem i ostanem žrtva ovde. Even though I know I am right, recimo čak i ako znam da sam ja u pravu, I give up that right for harmony. Ja se odričem tog prava zarad nečeg višega, to je harmonija između nas.
Does that sound easy? Da vam to zvuči lako? It's not easy. Nije uopšte lako. In fact, it's actually impossible. U stvari nemoguće je. For us to do that for ourselves. Da uradimo to mi sami sa svojim snagom. Many of us in this room mnogi u ovoj sobi recognize prepoznaju that only that God in us, in our hearts at work, can change our hearts to give us the ability to say, I choose to forgive you, even though you're wrong. Znači, mnogi od vas ovdje znamo da samo Bog koji je u nama radi tako što nam daje sposobnost da mi uz njegovu pomoć možemo da kažemo i da izgovorimo te reči praštanja i zaista da se one dese u našem srcu. So if you are feeling inside the things we're talking about tonight are impossible, tako da vi, ako osjećate u sebi samima da nemate kapacitete da ispunite ovo što smo mi pričali večeras, u smislu toga da to sprovedete u delo, da je to za vas nemoguće, I would say without God, that's about right. Da je to nemoguće bez Boga, tu ste onda skroz u pravu. So, yeah, just consider what God can actually do in your heart and in your marriage. I zato molim vas, razmotrite šta Bog može da uradi konkretno u vama, vezano za vas i vezano za vaš brak. Yeah. One thing that helps me forgive Paul Jedna stvar koja pomaže meni da oprostim Paulu is to remember how much God has forgiven me. Jeste da se setim koliko je Bog meni oprostio. And I remember that God will never talk to me about Paul's sin. I još seća me Bog da mi on nikada nije govorio o Paulovim pogreškama, grehovima. So God is not interested really in me telling him all the ways I want Paul to change. Znači, Bog nije zainteresovan da meni priča kako on želi da se Paul menja. I can pray for my husband. Ja mogu da se molim za mog muža, But when I pray for him, ali kad se ja molim za njega, I'm not asking for what I want. ja ne tražim ono što ja želim. That he's taller. Da je, na primjer, viši. That he buys me flowers. Da mi kupuje cvijeće. That he puts the meat away. Da sklanja meso u frižider. Instead, when I pray for my husband, Umjesto toga, kad ja molim za mog muža, I'm praying that he hears the voice of God. ja molim da on čuje glas Božji. I'm praying that he loves God most of all. Ja molim da on voli Boga najviše od svega. And I'm praying that he becomes more like Christ. Ja molim da on postane više kao Hrist, svakog dana Hristolikiji. And then I let God talk to me about me. I onda ja dajem pravo Bogu i prostora da on meni priča o meni. The Holy Spirit convicts of sin. Duh Sveti je taj koji presvedočava nas o našem grehu i gresima. But conviction from God always sounds like an invitation. A to presvedočavanje o našem grehu od Boga uvek dolazi kao neka vrsta poziva nam. So if you feel ashamed and you want to hide and you feel terrible
Tako da ako se vi osjećate posramljeno, ako se osjećate odvratno zbog toga što ste nešto učinili, that is our enemy, the accuser. to dolazi od našeg neprijatelja, od tužitelja. Conviction of sin always draws us closer to God. Božje presvedočenje o našem grehu uvek ima za posljedicu njegov poziv nama bliže njemu. So we repent, Tako da se mi možemo pokajati, we confess, možemo priznati taj greh ili grehe we receive forgiveness, i onda primiti oproštenje. and then we're reconciled I to onda God. se izmiriti sa Bogom. And that's the same pattern in our relationships with one another. I isti takav šablon treba da bude u našem odnosu jedni sa drugima. Amen. Amen. That's my wife. So that's pretty much it. I want to bless. I want you to bless. I want to bless you from my Bible. I don't know how you want to close, Georgia, but we want to pray a blessing over you guys. Ne znam kako ste zamislili da zatvorimo ovo našu današnje predavanje, ali mi bi voljeli da molimo molitvu blagoslova za sve nas ovde. So, there I'm going to do two. The first one is from Proverbs 18:21. So, Evo sad ćemo naći u Bibliji izreke, odnosno poslovice. 18? 18:21. Ok, znači poslovice ili izreke, 18. glava, 21. stih. I love to pray for people and bless people using scripture. Ja volim da molim i blagosiljam ljude tako što koristim Božju riječ. And so I'm going to use two passages tonight. I ja ću iskoristiti dva citata večeras za ovu priliku. So the first one is Proverbs 18:21. Znači, prvi citat je poslovice, 18. glava, 21. stih. And it begins this way. I ona kreće ovako. Death and life are in the power of the tongue. Život i smrt u vlasti su jezika. So I bless you to speak life. Zato ja blagosiljam vas da vi izgovarate život. Speak life to your husband and to your wife. Izgovarajte život vašim muževima, odnosno vašim ženama. I bless you to speak life to your children. Ja blagosiljam vas da govorite život vašoj deci. I bless you to speak life to the sad and the hopeless. Ja vas blagosiljam da izgovarate život onima koji su tužni, koji su beznadežni. I bless you to speak life to death. Ja vas pozivam da izgovarate život onima koji su umrli. I bless you to believe in resurrection. Ja vas blagosiljam da verujete u vaskrsnuće. The second set of verses that I'm going to read are from Philippians. Znači, sljedeći citat je iz Filipljana, Novi Zavet. Chapter 2. Druga glava. Verses 1 through 4. Znači, Filipljani, druga glava, od 1. do 4. stiha. So, if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, I'll read the whole thing. Okay. Any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind.
Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Ako dakle imate neko ohrabrenje u Hristu, neku utehu ljubavi, ako imate neko zajedništvo u duhu, neku nežnost i samilost, onda upotpunite moju radost, budite složni, negujte istu ljubav, budite jednodušni, mislima usmereni na jedno. Ništa ne činite iz častoljublja ili sujete, nego u poniznosti jedan drugoga smatrajte većim od sebe. Ne starajte se samo svako za svoje, nego svako i za ono što se tiče drugih. So I bless you. Tako da vas ja blagosiljam. With unity in the Spirit. Sa zajedništvom duha. That you and your husband or your wife da vi, vaš muž, vaša žena, can be of one mind. Da budete u jednom umu. I bless you. Ja vas blagosiljam. To honor one another. Da poštujete jedan drugoga. And I bless you. I blagosiljam vas. As you talk to one another about rules of engagement. Dok pričate jedno drugome o pravilima vašeg zajedničkog odnosa i dogovora vezano za vaš odnos. I bless you with hope. Ja vas blagosiljam sa nadom. That things can be and will be different. Da stvari mogu biti i da će biti drugačije. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. This is the last thing. Ovo je zadnja stvar. Your homework. Vaš domaći. Come up with your own rules for fighting. Obavezno dođite sa vašim, pronađite vaša sopstvena pravila vezano za vašu svađu. Follow them the best you can. I pratite ta vaša zajednička donesena pravila najbolje što možete. And when you break them, a kada ih prekršite, ask for forgiveness. Tražite oproštaj. Amen. 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 Na samom kraju možda bih želeo nešto da kažem nego što završimo. Samo hoću kratak komentar na sve ovo što smo večeras slušali. Ja stvarno mislim da smo slušali odlično predavanje. Ja sam bio u braku 14 godina i na kraju se taj brak raspao. Imam brak iza sebe. Razveden i ponovo sam se posle toga oženio. I taj brak se raspao upravo zbog toga što nije bilo prisutno to o čemu su Paul i Jody večeras govorili. Ali hoću da kažem još jednu stvar. Brak može da opstane i bez tih stvari o kojima su Paul i Jody govorili. Ali taj brak koji opstaje bez tih stvari je mnogo lošiji od braka u kom bi bilo sadržano sve ovo o čemu smo večeras slušali. Ja verujem da svi mi hoćemo da živimo lep i normalan život i prijatan život u braku. I mnogo je bolji brak sa svemu, kada u njemu ima sve ovo o čemu smo večeras slušali. Niko od nas ovde nema brak koji je kritičan, koji je na ivici, na rubu, hoće li opstati ili neće opstati. Svi mi živimo poprilično dobre brakove, ali svaki brak može da bude još bolje. Ako me razumete šta hoću da. Da. I hoću da kažem, hvala Bogu, hoću da kažem, ovaj zadnji odeljak koji je Jody čitala, ja nisam to do sada posmatrao i doživljavao da se odnosi na brak. Da. Ja sam mislio da se to možda odnosi na međuljudske odnose. Da. Ali ako mi u braku jedni druge budemo smatrali većim od sebe,
i u poniznosti i bez sujete pristupali svakoj raspravi, svakoj svađi, taj brak ima strahovito dobru šansu da opstane. Amin. Još puno. Još jednom se zahvalimo za Poli Jody, jednim aplauzom što smo bili. Thanks for the invitation. It's an honor to be here. Zahvaljujem se za poziv, tako da im je čast bila da budu tu sa nama. Jedan aplauz za Vlatka.